नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 5 डिसेम्बर 2024 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। हाँ दर्शक बंधु ए भिडियो रे जानिबा समस्त यात्रापाटी केउं स्थान रे केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पई जाउछि। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एम सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ करिवा। यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान नाखरा माणित्री मयूरभंज। आजिर अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा इंद्रभुवन। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान चंदाहांडी नवरंगपुर। आजिर सुपरहिट अनुसंधानमूलक नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान अरगल महाराकूल केन्द्रापड़ा। आजिर से रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक पुणी थरे आजिर नाटक से मो स्त्री। यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान नंडावर बांधगुड़ा केन्दुझर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक रही रही आसे अदेखा साथी अपेरा सूर्य मंदिर। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान कोणार्क महोत्सव पड़िया पुरी। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक हाइदर हाइदर। यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान कोणार्क महोत्सव पड़िया पुरी। आजिर सुपरहिट नुआ हृदयस्पर्शी नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा ग्रांड महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान झड़कपुर बालीचंद्रपुर जाजपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा सिंह बाहिनी। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान आरुहा जलेश्वर बालेश्वर। आजिर से पारिवारिक हृदयस्पर्शी नाटक रही जारे साथी रातिक पाई। यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान बड़पदर नाचुणी खोर्धा। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा दुर्गा मंदिर। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दोबल धामनगर भद्रक। आजिर सही पुणी थरे सही सुपरहिट अनुसंधानमूलक नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान समरझोल हिंजलिकाटू गंजाम। आजिर सही रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान तोहरा उमरकोट नवरंगपुर। आजिर अनुसंधानमूलक नाटक ठकी देल बंधु हाट मझीरे। यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान बेतनटी मयूरभंज। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक रंग लो तते तरंग राण। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान पाईखला ब्रिज छक तरासाही नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नाटक
ପ୍ରେମ ଏକ ମିଠା ଜହର। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମାର୍ଶାଘାଇ ଯଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜି ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମହେଶ୍ୱରପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜି ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପାଟପୁର ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ପୁରୀ। ଆଜି ସେହି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ମଇତାପୁର ମାର୍କଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଖିଲାଡ଼ି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନାରାୟଣପାଟଣା କୋରାପୁଟ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଜହ୍ନକୁ ପଚାର କଇଁର କଥା। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ନୂଆସାହି କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀରାମପୁର ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ସେହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବିଦାୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଏମ୍ ରାମପୁର ଚାରିଛକ କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ସେହି ସୁପରହିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଏମିତି ଜୀବନ ଶେଷ କେଉଁଠି। ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଢୋଲପଡ଼ା ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଧନ୍ୟବାଦ।